जय जगन्नाथ। आज आम सेट 3 2016 स्टार्ट करवा क्वेश्चन आंसर जिते क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा आम प्रैक्टिस भी हो सहित क्वेश्चन देखला मतलब आम जो डर भय रही बुझे। हो लेट करवानी स्टार्ट करवा। चाइल्ड डेवलपमेंट निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षा मनोविज्ञानर स्वरूप नुहे। शिक्षार्थी आचरण किपरि हेब से संपर्क में मतामत डी आंसर। निम्नोक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। सी मुक्त उत्तरमूलक। केउ परीक्षण माध्यम शिक्षार्थी मानकर भविष्यत कृति संबंध पूर्वानुमान करा जाय पारे। डी अभियोग्यता परीक्षण। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षादान उद्देश्य स्थिर करिबार गुरुत्वपूर्ण दिग नुहे। शिक्षार्थीर अभिज्ञता। निम्नोक्त मध्यरु केउटी वैधतार एक प्रकार नुहे। ए आपेक्षिक। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षण रे निपुणता हासिल को प्रभावित करता परिवर्तनीय उपादान। शिक्षण पाई मिलुवा समय। ए श्रेणी रे शिक्षण पाई होतुवा विभिन्न मूल्यांकन निम्नोक्त केउ क्रम रे ठीक व्यवस्थान गठनमूलक नैदानिक समाप्ति सूचक। 7 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी बुद्धिर स्वरूप नुहे। यह सारा जीवन वृद्धि हुए। बी 9 नंबर शिक्षार्थी मानक मध्य व्यक्तिगत तारतम्य ह्रास पाई निम्नोक्त मध्यरु केउटी उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था नुहे। ए समस्त पाई समान स्तर शिक्षादान व्यवस्था। निम्नोक्त मध्यरु केउटी परीक्षण निर्भरयोग्यता निर्धारण करिया पद्धति नुहे। परीक्षण को विश्लेषण करी। डी प्राक कैशोर अवस्था घटुवा परिवर्तन क्षिप्र नुहे कि धीर नुहे। यही मत क्यों मनस्तुति देते। बी हल्लक। 12 नंबर केते वर्ष बल को शिशु वस्तुर वर्गीकरण एवं क्रमीकरण करिबे शिक्षा करता है। 6 ରୁ 7 वर्ष। ए निम्नोक्त मध्यरु केउटी कार्यभित्तिक शिक्षार एक समस्या नुहे। सी एथिरे समय और संबलर सर्वाधिक उपयोग हुए। चौदह नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी मानकीकृत परीक्षण गुण नुहे। सी व्यक्तिनिष्ठ। 15 नंबर चेकलिस्ट प्रस्तुत कला निम्नोक्त केउ सावधानता अवलंबन करा जाए नहीं। बी लक्षण गुड़िक तथा संभाव्य उत्तरमूलक उत्तर सूचक शब्दावली स्पष्ट भाव लेखा जीव। एक निर्दिष्ट शिक्षार्थी विद्यालय सहपाठी मान प्रति सर्वदा आक्रमणात्मक मनोभाव प्रकाश कर यार कारण जानापी निम्नोक्त केउ पद्धति व्यवहार करा जाए। डी व्यक्ति अध्ययन। पर्यवेक्षण तत्व निम्नोक्त मध्यरु किए प्रतिपादित करथिले। सी बंधुरा। निम्नोक्त मध्यरु केउटी अभिप्रेरण संबंधी मतवाद अटे। डी
ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଏହା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଘଟିଥାଏ? ଅଧିପାଳନ। ବି। କେତେ ବର୍ଷ? 20 ନମ୍ବର। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳ ସାଥୀ ଓ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି? 3 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ। ଉପଲବ୍ଧାଙ୍କ କେତେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ସେ 85ରୁ କମ୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ହେବ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ସେ ଫଳାଫଳ ନୀତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ସ୍ପଷ୍ଟତା, ସରଳତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଡି। ଶୀଘ୍ର କଥା କହିପାରନ୍ତି। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ବି। ଗଠନମୂଳକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସି। କାର୍ଯ୍ୟଟି ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗିଲଫୋର୍ଡଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ବି। ବିଚାର ଶକ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ ଓ ବେତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସୋପାନ ଦେଇ ଆଗେଇବାକୁ ହୁଏ? ଡି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ବି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ସାଦୃଶ୍ୟ ନୀତି। ଓଡ଼ିଆ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି? ଡି। 9ଟି। ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଓ କହିପାରିବା। ବି। ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ବି। ପଦ୍ୟ। ରଚନା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ବି। 3ଟି। ଶିଶୁର କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଗ ହୋଇଥାଏ? ବି। ଭାଷା ଶିଖିବା। ପିଲା କେଉଁଠାରେ ଘର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ? ବି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଖି ନିଏ? ଡି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ମୂଲ୍ୟାୟନ କହନ୍ତି? ଏ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଳ୍ପଟି କହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଥାର୍ଥ ହେବ? ଏ। ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ? ଡି। ଶିକ୍ଷା। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼।
41 नंबर ढेंकी स्वर्गକୁ गले भी धान कोटे ए कथार तात्पर्य कौन? सी परिवर्तित परिस्थिति निजर मौलिक कर्तव्य करवा। वीणा देवी चाकर चाकराणी को बसाई रखी निजे काम करते कहीं वीणा देवी निज काम निजे करने को चाहती। काणी बिड़ाली की कुजी असरपा यार अर्थ कौन? दुर्बल दुर्बल लोक को आक्रमण। सी विमल बाबू एबे केउ पदवी रे? अधुना अवस्थापित असिस्टेंट सेक्रेटरी। डी हरेंद्र किए? हरेंद्र जने एडीएम। सी से परी कविताटी पढ़ा। चालीस नंबर कोणार्क को विगत यौवन बोली क्यों कवि कहते? ए डॉक्टर मायाधर मानसिंह। कोणार्क चित्र श्रमिक झाड़ किए देखी? डी सची राउतराय। गोपबंधु बाहुनी कांदी कहीं? गोपबंधु धर्मार करुण कहानी वर्णना करिछंती। श्रीमंदिर सामने थिबा अरुण स्तंभ किए स्थापना करथिले? डी रामचंद्र देव। कोणार्क अश्लील चित्र पूर्ण बोली कौन वैदेशिक कहते? डी पॉपकॉर्न। शब्द वाक्य व्यवहार हेल्ले कौन कह जाए? पद। क्यों विशेष पद कार्यर नाम को बुझाए? ए क्रियावाचक। 53 खाइला पुओ झील रंक खाइला एठे की पद? सी विशेषण। 54 क्रियार मूलपिंड कौन कहती? सी धातु। पिपासा यह कि प्रकार शब्द? बी सनंत। सूची यह निमित्त क्यों अर्थ प्रकाश करुछि? डी पवित्र।
क्योंटी ठीक सी दीप्ति कुंज एथिरे जियो एथिरे अंज युक्त वर्णटी क्यों क्यों अक्षर मिसी होइछि ए मधुरतार परस राशि पर पादटी कौन हेब पवन साथी आसुची भाष्य डी पक्षीर गान या गोटे शब्द प्रकाश कले कौन हेब डी सी काकली इंग्लिश English language was made a compulsory school subject due to the recommendation of DES. D. Macaulay Minors. Which are known as the phonic skill, a listening and speaking. Activity for getting a gist refers to the skill of C. Reading. Joining letters while writing in cursive type. B. A question seeking further information in dash. Probing question. Which is a poetic device? C. Imagery. Brevity in composition refers to precise expression. B. Creative writing by nature is dash imaginative. D. (69) Teachers of English language need all the above. Command order English language, knowledge of transaction strategies, know-how of teaching learning materials. RT Act recommends continuous and comprehensive evaluation. सेवेरी पैसेज पढ़िबा
बहुत बड़ पैराग्राफटा। #71. The biggest animal in the world are African elephants. See, when an elephant is born, it is about 10 centimeters high. B. 91. An elephant uses its talks for days, digging and lifting things. Elephants in the jungle usually eat at night. Okay? All day long they work patiently in the hot sun. The underlined word here is adverb. Poem. The weavers weaving, Solomon and Still are weaving a dead body's shroud. What is the figure of speech used in the poem? Similar. The cloth warped round corpus before burial is like the white cloud and feather. See? The weavers weave cloth for days, all occasions in life. The weavers weave cloth at all times of day. At one, I can remember Dad's voice in the middle of the night. See, hearing.
Attitude: the house was just boiling, a nice old stone. I'm looking for dash to cut this steering. Some scissors. D. What is the noise? It sounds dash a baby crying. Like B. Sarita dashed to phone me last night, but she did not. Was supposed. I suppose you have heard the latest news, she said. D. I wish dash have to work tomorrow, but unfortunately I do. I did not. B. Did not. When I was a child, I dashed the flute. I played. D. The rich man looked down on his poor neighbors. The underlined phrases means A. Regard with contempt. I suggested a game to break the ice. The underlined phrase means overcome mental shyness. B. Social study. तृतीय श्रेणी उपर श्रेणी मानकर सामाजिक विज्ञान केतोटी भाग थाए? 4टी। बी. विज्ञान संस्कृति और समन्वय जो भारतीय संस्कृति समृद्धिमंत होइछि क्यों विषय अध्ययन कले जाना पड़े? डी. इतिहास। विभिन्न लाभजनक वृत्तिर सूचना मिले। डी. अर्थशास्त्र। क्यों विषय को अतीत राजनीति बोली कहुए? इतिहास। क्यों शिक्षादान सफलता जाना पड़े? डी. पिला माने केते प्रयोग करुछि। समय रेखार अशोक सिंहासन आरोहण और कलिंग युद्धर समय को दर्शाइबे। यह उक्ति केउटी उद्देश्य संपर्कित? डी. निर्दिष्ट उद्देश्य। शिक्षण पर पद्धति चयन कला बेले विचार करा जाए। डी. उपरोक्त समस्त। क्षेत्र पर्यटन कर स्थान दूरता बेसी न होबार कारण होउछि निर्दिष्ट समय मध्य समापन हेब नाही। बी. ऐतिहासिक विषय वस्तु गुड़िक संगठन करा जाए धारावाहिक भाव। कार्य माध्यम बंचापी प्रेरणा देउथुवा पद्धति होउछि प्रकल्प। बी. प्रकल्प पद्धतिर मूल्यांकन सोपान परवर्ती सोपानटी कौन? डी. विवरणी प्रस्तुति। शिक्षार्थी संपर्क बुद्धि करने क्यों कार्य उपर गुरुत्व दिया? उपरोक्त समस्त। समापन परीक्षा केतबेले कर जाए? वर्षकर पाठ शिक्षादान शिक्षण पर। डी. समय रेखा चार्ट प्रस्तुत करिपारे। यह सामाजिक विज्ञान शिक्षादान क्यों उद्देश्य सहित जड़ित? सी. दक्षता। बौद्धिक कृति मूल्यांकन करिया केउंटिक एक फलप्रद साधन भाव व्यवहार कर जाए? डी. प्रश्नपत्र। प्रश्न गुड़िक शिक्षण उद्देश्य मापिया केतबेले सुनिर्दिष्ट व्यवहार कर जाए? बी. प्रस्तुत समय। केउंटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे?
ଡି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁବିଧା ଅଟେ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିକ୍ଷେପକ। ଡି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଖାରବେଳ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳାଯାଇଥିଲେ? ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା? ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସାମୟିକ ରହଣି ପାଇଁ। 113 ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶୀୟ ଶାସକଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ହୟଶାଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶାସକ ପୁରୀଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଏ ନାନାୟ। 116 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସୁଲତାନ ଜମିକୁ ମାପ କରାଇ ତଦନୁସାରେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଡି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। 117 ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଜୟନଗର ଶାସକମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ? ସି ୟୁରୋପୀୟ। 118 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଟି ଆକବରଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇପାରିନଥିଲା? ଆସାମ। ଏ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ? ପାରସ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସିତାର ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଡି ଅମୀର ଖୁସରୋ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କାଞ୍ଚି ରାଜା ରୂପେ ଇତିହାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ଡି ଉଦୟଗିରି ରାଜା ସାଲୁ ନରସିଂହ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେବେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସଠାରେ 3ଗୋଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1857 ମସିହା। କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଦ୍ରୋହ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା। ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟାଦ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା? ତେଲୁଗୁ। ଟିକେ ମୋବାଇଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ଡି 126 ଧାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜମିଦାର ଖଜଣାକୁ ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଜମା କରୁନଥିଲେ ତେବେ କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ? ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଦେଖାଯାଏ? ଭାରତ। ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? ପର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି? ଡି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଟେ?
से वायुर तापमात्रा कमिले चाप मध्य कमे। वायुमंडल केउं स्तर में पाणीपाग संबंधी समस्त घटनावली संघटित होता है? ट्रोपोस्फियर। ऋतु परिवर्तन केउंठारे सर्वनिम्न? कुमारी वृत्त अंचल में। निम्नोक्त केउंटी सागर में दुईटी जुआर और दुईटी भट्टा सृष्टि करे? पृथ्वी आवर्तन। केउंटी भूतकर एक मुख्य अंश नुहे? कार्बन। प्रवाहित जल द्वारा निम्नोक्त केउंटी सृष्टि होता है? सुड़ंग। 137 23 हाफ डिग्री दक्षिण और 66 हाफ डिग्री दक्षिण मध्यस्थ अंचल तापमात्रा दृष्टि कौन कहुए? दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडल। सी। वायुमंडल निम्नोक्त केउं उपादानटी पाणीपाग और जलवायुर परिवर्तन अधिक सक्रिय भूमिका ग्रहण करता है? डी। जलीय बाष्प। समुद्र भितर को बहुत दूर पर्यंत प्रवेश करता एक संकीर्ण स्थलभाग कौन कहुए? बी। अंतरीप। सिंपाजी निम्नोक्त केउं अंचल मिलती? बी। मध्य अफ्रीका निरक्षीय अरण्य। महादेशीय संचलनवाद अनुसार पृथ्वी पृष्ठ एक विशाल जलभाग थिला, तार नाम कौन? डी। पांथालासा। जाजपुर रोड रे केउं प्रकार कारखाना प्रतिष्ठित होइछि? बी। फेरोक्रोम। केउं जिले रे नलिता चाष प्रायतः करा जाय नहीं? देवगढ़। भिलाई लौह इस्पात कारखाना केउं देश रे वैशाख सहायता प्रतिष्ठित होइछि? बी। रूसिया। निम्नत केउं मृत्तिकार कर्षण कार्य कष्टकर? बी। लोहित। भूल जोड़ी को बाछ। सी। निम्नोक्त 147 निम्नोक्त मध्य केउंटी इस्पात तैयारी व्यवहृत हुए नहीं? बी। बक्साइट। 148 निम्नोक्त केउं योजना गांधी सागर डैम, कोटा बैरेज और एवं राणा प्रताप सागर डैम को नहीं गठित? ए। चंबल योजना। नालकोर आलुमिनियम स्मेल्टर फ्लाट केउंठारे अवस्थित? ए। अनुगुल। निम्नोक्त केउं नदीबंध योजना सहित आंध्र प्रदेश संबंधित नुहे? सेतु समुद्र। ए। तार आंसर सी। धन्यवाद।